स्वागत जनाई से अति सुंदर प्यारेड करी बाद्यर ताले ताले मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा पीएम श्री नोडाल एसएस गवर्नमेंट हाई स्कूल इंस्टीट्यूट से जातीय पताका को साल्यूट करने सहित मुंतासीन अतिथि को अभिवादन जनाई से बाजार ताले ताले अति सुंदर भाव में प्यारेड पथ प्रदर्शन कर मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा एक्स बोर्ड यूपी स्कूल जूनियर डिविजन गाइड ग्रुप से बाजार ताले ताले मंच अतिक्रम करने सहित जातीय पताका को साल्यूट करने सहित मुंतासीन अतिथि मान स्वागत जन से मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा एसएस बाल मंदिर गुरुकृपा पब्लिक स्कूल पिला मैंने भी सुंदर प्यारेड प्रदर्शन कर मंच अतिक्रम कर पछक अच्छा एसएस बाल मंदिर पिला जातीय पताका को साल्यूट करने सहित मंचासीन अतिथि मान को स्वागत जन से मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा पीएम श्री गवर्नमेंट स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर सिविल ट्रुप से जातीय पताका को साल्यूट करने सहित मंचासीन अतिथि मान को स्वागत जन से मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा एसएलएन पब्लिक स्कूल सिविल ट्रुप से बाजार ताले ताले मंच अतिक्रम करने सहित जातीय पताका को साल्यूट कर मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा पीएम श्री नोडाल एसएस गवर्नमेंट हाई स्कूल जीआरसी गर्ल्स ग्रुप से जातीय पताका को साल्यूट करने सहित से मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिला से जातीय पताका को साल्यूट कर मंचासीन अतिथि मान को स्वागत जन से मंच अतिक्रम कर अतिक्रम कर पचर अच्छा पीएम श्री नोडाल एसएस गवर्नमेंट हाई स्कूल स्काउट ग्रुप से जातीय पताका को साल्यूट करने सहित मंचासीन अतिथि मान को अभिवादन जन बाजार ताले ताले से मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पिला माने से बाजार ताले ताले जातीय पताका को साल्यूट कर मंचासीन अतिथि मान को अभिवादन जन से मंच अतिक्रम कर ओएबी उमरकोट सिविल ट्रुप सीनियर डिविजन से जातीय पताका को साल्यूट कर मंचासीन अतिथि मान को अभिवादन जन से मंच अतिक्रम कर पचर अच्छा श्री कलिंग विद्यापीठ उमरकोट सीनियर डिविजन से बाजार ताले ताले सुंदर प्यारेड करने सहित जातीय पताका को साल्यूट कर मंचासीन अतिथि मान को अभिवादन जन से मंच अतिक्रम कर।
ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ାର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସିଭିଲ୍ ଟ୍ରୁପ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଉମରକୋଟର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଏସ୍ଏମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ସିଭିଲ୍ ଟ୍ରୁପ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ସିଭିଲ୍ ଟ୍ରୁପ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରେଡ୍ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁକୃପା କଲେଜର ସିଭିଲ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସିଭିଲ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ୟୁଥ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଇଟ୍ର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗେଟଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର 24ଟି ଟ୍ରୁପ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 591 କେବଳ ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ ଟ୍ରୁପ୍ର। ଏହାଛଡ଼ା ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଡିଂ ନେଉଥିବା ସିନିୟର ଡିଭିଜନର କମାଣ୍ଡର ଟୁଆଇସି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି, ତାପରେ